Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dipundhawuhaken wonten kitab Kanzun Najah wa Surur karanganipun Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Wana'i aidan rawa Ibnu Abbasin marfu'an 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala Panjenenganipun sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ngriwayataken hadis menika saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim thalatha marrat kana kamitsli man adraka lailatul qadri. Tawi Kanjeng Nabi man utawi sapa wonge iku kala ngucapaken sapa man. Ngucapaken kalimah la ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha ora ana jinise pangeran kang wajib den sembah kalawan hak iku maujud. Aila ma'buda bihaqqin mawjudun illallahu kejaba Gusti Allah. Al-Halimu kang maha aris sapa Allah. Al-Karimu kang maha mulya sapa Allah. Utawi maha luman sapa Allah. Subhana rabbis samawati sab'i ay sabbahtu subhana rabbis samawati nyucikake ingsun kelan maha sucine pangerane pira-pira langit asabeng kang pitu apa as-samawat wa rabbil arsy lan pangerane arsy al-azim kang ageng apa arsy. Dados derek dawuh hadis menika teng kitab Kanzun Najah wa Surur. Barang siapa yang mengucapkan 3 kalimah ini 3 kali di malam Ramadan, dadi awit maghrib diwaos saged mangke utawi bar maghrib saged sementing men manjing wektu dalu menika diwaca kana mongko ana sapa man orang yang membaca tadi itu dibaca 3 kali iku gamis liman kaya dene umpamane wong adroka kang nemoni sapa man sing cedhek niki Lailatul Qadri ing bengi Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar. Dados fadilah keutamaan Ramadan menika luar biasa. Ada beberapa cara dalam rangka untuk mendapatkan pahala amal ibadah, pahala amal-amal baik di malam Ramadan, seperti orang yang beramal baik atau beribadah di malam Lailatul Qadar.
niki saged diperoleh setiap malam. Karena memang malam Lailatul Qadar itu dan kitab didhawuhaken wonten kitab khusus menerangkan tentang Lailatul Qadar. Itu setiap malam Ramadan ihtimal atau mungkin napa namanya pun kedatangan namanya Lailatul Qadar. Tadi Lailatul Qadar niku saged mungkin dugi teng malam pertama, malam kedua dan seterusnya. Beberapa hadis menerangkan yang paling bisa diharapkan datangnya Lailatul Qadar itu di malam-malam likuran, malam-malam akhir, ada al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir. Di antara 10 terakhir yang paling bisa diharapkan lagi datanya pas malam likuran. Tapi fil haqiqah, pada hakikatnya itu tidak diketahui. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka para al-qaum al-arifin, orang-orang yang ma'rifat, yang diberi kasyaf, diberi penglihatan batin oleh Allah ini, ada beberapa yang mempunyai resep taktik kalau datangnya malam ini nanti Lailatul Qadar dipastikan malam tanggal sekian. Itu semua juga dalam rangka belum kepastian menurut Allah Subhanahu wa taala dari pengalaman mereka. Tapi mungkin setiap malam. Maka di dalam kitab ini mengacu kepada, perlu diketahui bahwa ini mengacu tentang masalah fadhailul a'mal, keutamaan orang beribadah. Jadi kula niku mboten ningali menika hadisipun dhaif ataukah sahih, tetapi di dalam rangka fadhailul a'mal perlu saya tegaskan di sini keutamaan orang beribadah niku dalam hadis fadhail, hadis dhaif diperbolehkan dengan beberapa syarat, dan syarat-syarat tersebut betul kula sebutaken teng forum ngaos menika. Ning kula pribadi ngamalaken. Terus kula wangsuli di antara cara agar kita menika diparingi pahala ibadah setiap malam Ramadan kados dene ibadah manggi malam Lailatul Qadar. Carane pripun? Pertama, menika kita maos kalimah la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim diwaos ping 3. Coba diwaos la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Dipenjelasaken kalih mu'alifipun aiman qala dzalika fi lailatin. Artinya barang siapa yang mengucapkan kalimah tersebut di dalam satu malam Ramadan, malam pertama boleh, 2, 3 dan seterusnya, yadhunnuha lailatul qadri wa lam takun lailatul qadri, dan dia menyangka malam itu malam Lailatul Qadar, karena kan kita memang belum tahu datangnya kapan, termasuk teka-teki hanya Allah yang tahu. Maka kita baca dalam hati kita dibarengi dengan berprasangka ini malam Lailatul Qadar. Nah, karena hakikatnya Lailatul Qadar yang tahu hanya Allah. Ini di sini disebutkan walam takun lailatul qadri, dan kenyataannya menurut Allah itu sebenarnya bukan malam Lailatul Qadar, tapi karena kita setelah barokahnya membaca kalimah tadi, ini anugerah. Kalimahnya memang seketil, sekedik, tapi anugerah. Kok fadilahnya seperti ini? Ya ini merupakan fadlun min fadail, anugerah dari beberapa anugerah Allah yang diperuntukkan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab umat Kanjeng Nabi niku masya Allah kadang ngamal sekedik sepetil yang fadilah keutamaannya luar biasa kados niki. Ketika orang itu membaca dibarengi dengan berprasangka bahwa ini malam Lailatul Qadar, dan ternyata bukan malam Lailatul Qadar. Wa amila fiha amalan shalihah,
dan setelah itu dia beramal-amal soleh, yendres Quran, zikir, salat tarawih dan lain-lainnya. Fa innahu yakunu amaluhu fiha ka'amali misli dzalika fi lailatul qadri. Maka amal yang dilakukan pada malam itu laksana amal ibadah yang dia laksanakan pas di malam Lailatul Qadar. Mila kula nglampahi menika. Tapi setiap malam ini kula mau seriin membaca ini dulu dan berprasangka bahwa ini malam Qadar, dan setiap malam seperti itu. Karena pada hakikatnya kita tidak tahu itu malam Lailatul Qadar. Nah, ini salah satu tip cara agar kita setiap malam itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi pahala seperti beramal di malam Lailatul Qadar. Ampun, mereka kitab. Kemudian fadilah selanjutnya berkenaan karena Lailatul Qadar itu kita nggak tahu datangnya kapan. Kemudian tadi ada resep seperti itu, maka disunahkan setiap malam pun kita sunnah sholat Lailatul Qadar. Ini pun juga sekali lagi ini adalah perlu saya tegaskan, ini fadhailul a'mal. Fadhailul amal itu boleh kita berdasarkan hadis dhaif dengan beberapa syarat tertentu yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Nah, yang penting ya ini kitabnya juga muktabar dan saya juga mengamalkan ini. Jadi setiap malam berdoa itu, kemudian malam sholat Lailatul Qadar dan beramal-amal yang lain. Karena tingkatan kaya awake dhewe niki lek diiming-iming tambah semangat nggih mboten. Mangke dangu-dangu terus lali. Kaya kula malam niku ndonga niki tambah semangat. Dugi sakniki selali yang pokoke dengu dalu niku terbiasa baca, kemudian sholat terbiasa baca dan sholat tanpa teringat fadilahnya. Dangu-dangu ngoten niku. Lek sing pertama diiming-iming dhisik lah. Kelas kita kelas bocah cilik, dadi lek diiming-iming seneng. Angger dangu-dangu kesupen. Lek mun kesupen niku insyaallah bolong bangsa sing pun muga-muga golongan sing wis ikhlas angger kesupen karo fadilah. Tapi nanti kata kita kasih tahu tentang fadilah, nggih mboten salah. Karena memang keutamaannya luar biasa. Kalau Bang Sulimale, setelah kita baca tadi, kemudian kita disunahkan juga untuk apa tadi? Salat Lailatul Qadar. Dipun dawuhaken wonten kitab Khazinatul Asrar menika. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab marrah wa suratul Ikhlas sab'a marrat fa idza salama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih. Barang siapa yang melaksanakan sholat Lailatul Qadar di malam Ramadan, tadi sudah kita awali dengan membaca doanya tadi. 2 rakaat, setiap rakaatnya Fatihah 1 kali, kemudian surat Ikhlas atau Qul huwallahu ahad 7 kali. Ringan kan? Ringan itu sekedap. Setelah salam kita membaca istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali. Atau nanti lagi 70 diucapkan 100 ya karena lebih tidak boleh, tapi ini minimal berapa? 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Nalikane imsak niku maca salat niki cekap. Pas imsak niku lho ya. Salat niki cekap. Sik cekap sik turah tali. 2 rakaat. Bar Fatihah berapa? 27 kali. Kemudian jadi sakit aja sak durung imsak, sakit. Sebelum imsak kita melaksanakan seperti ini. Karena ringan. Wala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa liwalidayhi. Di antara fadilahnya banyak sekali di sini fadilahnya, maka tidaklah orang itu berdiri dari majelisnya sehingga Allah telah mengampuni orang itu dan kedua orang tuanya. Kalau krungu fadilah ngampuni tiang sepah kalih niku di samping ngerasa seneng merinding. Eling-eling kita niki dereng saged bales budine tiang sepuh. Dari krungu fadilah, kita dengar fadilah ini seneng. Ya Allah, mugi-mugi barokahipun salat menika anugerah Allah taala, fadl minallah yang sepuh diparingi ngapura. Wonten niku kepingine ngoten niku. Dadi rasane kaya pun tengah ati niku krungu wong tuane di ngapura niku seneng dhisik. Ngoten nggih. Fadilah. Malah dosane awake dhewe dosane jelas kata.
Tapi kedengaran ini kepingin wong tuwa di sini di ngapura. Bila ketika di sini ada fadilah, sholat ini di antara fadilahnya, maka orang yang melakukan sholat tersebut tidaklah dia berdiri dari majelis tempat duduknya sholat, sehingga Allah telah mengampuni siapa? Dosanya orang itu dan dosa kedua orang, yaitu fadilahipun dan lain-lain. Sambut. Niatipun pripun? Niatipun usolli sunnatal lailatil qadri. Usolli sunnatal lailatil qadri rak'ataini lillahi atau usolli sunnatan li lailatil qadri. Coba niatkan ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal lailatil qadri rak'ataini lillahi. 2 rakaat. Setiap rakaatnya Fatihah 1 kali, Qulhu 7 kali. Kemudian setelah salam baca apa? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, kula nyuwun ngapura Gusti lan kula tobat dhateng panjenengan. Nek artine ngoten niku. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya Allah, kula nyuwun ngapura Gusti lan kula tobat dhateng panjenengan. Ketika maca ngarep ngresep dosa-dosane. Dosa kula kathah Gusti, nyuwun ngapura Gusti lan kula tobat dhateng panjenengan. Nikmat. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Wa fadilahipun atas ngaten. Kemudian ada fadilah lagi ketika sedang berbuka puasa. Tangsih pun kitab Kanjeng Najah Masyhur dipun dawuhaken saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, "Ma min muslimin yasumu fa yaqulu 'inda iftarihi ya azim ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir lidz-dzambal azim." فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Allah terangkan tentang mriki kitab dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah dari seorang yang Islam, orang muslim. Artinya sinten mawon wong muslim sing poso. Lajeng ketika berbuka puasa dia berdoa ini tadi. Dawuh Kanjeng Nabi, illa kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu ummuh. Maka fadilah daripada doa ini, dia keluar dari dosa-dosanya, dosanya entong kabeh, laksana bayi yang baru dilahirkan. Kanjeng Nabi nuli dawuh, apa ini malih fadilahnya dia terlepas dari dosa-dosanya semuanya, laksana bayi yang baru dilahirkan, keluar saka dosane bruntong, dosane lepas kayak bayi sing medal saking garbune ibu, dosane entong urung didosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimuha aqibakum." Allimuha padha mulangno sira kabeh ing iki donga. Donga iki diulangne ya kan. Diwarang sapa aqibakum ing anak turun ira kabeh. Nang anak putu dulang niki. Fa innaha kalimatun yuhibbuhallah wa rasuluh. Donga niki wau suwijine donga rupa kalimah sing disenengi Gusti Allah lan disenengi Rasul Gusti Allah. Wa yasluhu biha amrud dunya wal akhirah. Sebab donga niki saged diparingi bagus urusan duniawi lan urusan akhiratipun. Paham ya? Paham kan? Berdiwas denganipun. Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfir lidz-dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Ya Azim utuh zat kang maha agung. Ya azimutu zat kang maha agung, anta utai panjenengan iku ilahi pangeran ingsun. La ilaha ora ana jinise pangeran kang wajib den sembah kelan hak
iku mawujud atau iku ghairuka liyane panjenengan, hanya panjenengan pangeran ingkang berarti bersembah Gusti. Ighfir mugi paring pangapura panjenengan li dumateng ingsun azam bal azima ing dosa kang ageng. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la yaghfiru ora ana kang bisa ngapura azam bal azima ing dosa kang ageng sapa inal azimu kejaba Allah kang maha ageng. Menika to. Kok kita kawiti kan diberi sepisan malih nggih doa sing awal resep supados pikantuk pahala Lailatul Qadar. Lajeng teras donga ingkang berbuka nggih. La ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ketiga, la ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Donga kangge buka ya alim ya alim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al alim. Alhamdulillah, mugi-mugi wonten manfaat barokahipun. Mugi-mugi wonten faidah barokahipun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana nafa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri kunta wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhza bil khairi wa nufa kulla syar Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla tuyun qabla an tatiyana rusul manun waghfir istur anta akraman satar asalamullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wa'ba bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-kiram syuraba wa ala sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nisan umiridhaq wala tuwalliyana waliyan siwak ratatna mimman khalalaka amrak wa ansab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada ala khalqi wa rida nafsi wa la kalimatih taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.